जाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल बलद। मैं सूरतुल बलद की हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह इंशाअल्लाह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, 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 व वालिदिन व मा वलद, 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 व वालिदिन व मा वलद। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, 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 लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, 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 अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, अयहसबु अल्लम यरहु अहद, अयहसबु अल्लम यरहु अहद, अयहसबु अल्लम यरहु अहद, अयहसबु अल्लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन, अलम नजअल लहु ऐनैन, अलम नजअल लहु ऐनैन, अलम नजअल लहु ऐनैन, अलम नजअल लहु ऐनैन। वलिसानन व शफतैन, वलिसानन व शफतैन, वलिसानन व शफतैन, वलिसानन व शफतैन, वलिसानन व शफतैन। वहदैनाहु नजदैन, वहदैनाहु नजदैन, वहदैनाहु नजदैन, वहदैनाहु नजदैन, वहदैनाहु नजदैन। फलक़तहमल अक़बह, फलक़तहमल अक़बह, फलक़तहमल अक़बह, फलक़तहमल अक़बह, फलक़तहमल अक़बह। वमा अदराक मल अक़बह, वमा अदराक मल अक़बह, वमा अदराक मल अक़बह, वमा अदराक मल अक़बह, वमा अदराक मल अक़बह। फक्कु रक़बह, फक्कु रक़बह, फक्कु रक़बह, फक्कु रक़बह, फक्कु रक़बह। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बह,
أو إطعام في يوم ذي مسغبة 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 يتيما ذا مقربة 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 أو مسكينا ذا متربة 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 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة 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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 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 عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة